Kung dili ka mutuman sa kasabutan sa barangay, pwede ba ka ma-filean og kaso? Itong law school mi kay murag wala na mo ni pansin-pansin do. Welcome again to Quick Take, the mini series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. So guys, medyo maganda ang topic natin today. The thought or the bottom line is, kung dili ka mutuman sa kasabutan sa barangay, pwede ba ka ma-filean og kaso sa court? Mao na siya. But before we proceed, guys, if you have legal problems, legal questions, or questions in your mga law subjects, please don't hesitate to comment down below. And if you haven't already, please don't forget to follow, subscribe, like sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, we have YouTube, Laom7668. And wag kalimutan, we also have TikTok, Tip Podcast 25. So, let's begin. First, guys, is matutong na kung dili ba ka mutuman sa imong kasabutan sa barangay, pwede ba ka ma-filean og kaso sa court? Yes, pwede siya. So, before ta mo proceed no, ato sa hatagan gamay og overview unsa day ang mga jurisdiction sa barangay. Jurisdiction, we already know in the last episode, jurisdiction is the power of the court, or in this case, the power of an authority to hear or decide cases. So accordingly, gihatagan og power ang lupon sa barangay to hear cases. O unsa man na siya nga mga kaso. The lupon shall have authority to bring together parties actually residing in the same municipality or city. So dapat nagpuyo mo sa isa lang ka munisipyo or isa ka city para sa settlement of all dispute except na lang siya, generally pwede tanan except 9 ka exceptions according dili sa akong lista. Dayon, wala nga exception. Dili pwede i-adto sa lupon kung isa ka party is government or isa sa iyang mga subdivision like municipality, city, province, barangay. Dili pwede, or instrumentality niya, government-owned corporation or any branch sa government. Second dayon is di pud ka pwede mo duol sa lupon kung ang isa ka party is public officer or employee. Naputay proper nga venue na pwede siya i-administrative proceedings. Third, guys, kung ang kaso, ang iyahang penalty is more than 1 year nga imprisonment. Og ang fine niya is exceeding 5,000 pesos. And lastly, dili ka pwede mado sa lupon kung ang isa ka party is corporation. So, balik ta guys, mo na siya ang jurisdiction sa lupon. Then karon, unsa may setting ani attorney? Okay, formal na kayo. Ang setting ani guys is nagkasinabot na gyud mo. For example is duol sa barangay si A, iyahang gi-filean for collection of sum of money. Dayon, nagkasinabot sila dito. Let's say ang utang ni B is 200,000 pesos. So nagkasinabot sila nga bayaran ni B sulod sa 2 ka bulan with a monthly installment of 100,000 pesos per month. So nag-signed na A, signed B. Nga lapas ang 2 ka bulan ug nahimo kining 3 ka bulan. Walay bayad nga nahitabo. Pwede ba karon mag-file si A og kaso for enforcement of barangay agreement? Mo ni akong na-realize do habang ginashare ka or ginastudihan ko ni nga episode nga pwede man duha ang option ni A. So first nga option ni A is mag-file og small claims. Kay mao na kasagara ang ginabuhat kung ngay nakautang, nagkasinambot sa barangay, wa ni tuman, nag-issue ang barangay og certification to file action. Nag-file na karon og small claims ang katong plaintiff. Dayon, akong naunahunaan, mas dali ba kung enforcement of barangay agreement? Kaya ang imo lang ding evidence dayon kay katulang kasabutan nga nagsabot mo and then wala niya gituman. Or other case, si Doraemon og si Nobita, for example. Nag-promise si Doraemon nga maghatag siya og 100 meters parcel of land kay Nobita. Nag-ingon si Doraemon nga ihatag na ko ni at the end of the month.
Nabot ang at the end of the month walay 100 square meters nga yuta nga gihatag ni Doraemon nga dukang Nobita. Pangutana, pwede ba maka-file og kaso for the enforcement of barangay agreement? The answer is yes. Case sa Municipal Trial Court, pwede siya guys. Shortcut ba? Katong law school mi kay murag wala na mo ni pansin-pansin do. Anong sa MTC man i-file? Kaya ang MTC ang gihatagag jurisdiction sa balaod nga didto i-file ang enforcement of barangay agreement. Dayon, next pangutana, wala na ba'y chance, ma'am or attorney, kung, for example, nakaperma na ko. Unya, gusto na ko bawion ang akong gipermahan kay dili tumao or walay meeting of minds, o, di ba? Walay contract to speak of. Pwede, napay pag-asa. So, unsa may buhaton? Guys, within 10 days, gikan sa imong pagperma, pwede ka mo balik dito sa barangay para i-repudiate. Ang tawag ana, repudiation. I-repudiate ang katong agreement. 10 days, gikan ka ni perma. Pero di man naalay tulo ka grounds. Kining grounds, ako na po na siyang gi-acronym og FBI. Diba? Kung na'y FBI sa US, kini FBI. Unsa nang first, fraud. Definitions of fraud according to the Civil Code of the Philippines, without which a party would not have agreed to a contract. Giilad ka, ana bitaw. That's first. Second, V, violence. Unsa nang violence, guys? It refers to physical coercion. Habang gapurma gitwist ni Nobita ang arm ni Doraemon, that's violence. And lastly dayon guys is I, intimidation. Unsa man ang intimidation? If violence refers to physical coercion, intimidation refers to moral coercion. Nang hadlok ba, gihulga, hadlok, murag ana. You are instilling fear to the mind of the other party. That's why he was forced to sign the contract. So, for example, giingnan siya nga, kung dili na nimo permahan, bantay lang ka pagawas nimo unya, atangan ta ka. Or ang imong anak didto, atangan na mo pagawas sa eskwelahan. O kana siya. It instill fear sa mind sa tao. Dayon, timan guys ha, mauna siya ang grounds. Dayon, naalay 10 days nga pwede nimo i-repudiate. So, hantod ma-repudiate nimo ang kasabutan within 10 days from signing, you are safe. Pero katulang tulo na grounds: fraud, violence, and intimidation. And then, naay form, maulang pud ni, naay form. Ang pangalan sa form is KP number 17. Mao na siyang form nga imong i-fill out, dayon i-check lang dayon nimo didto, naay title unsa pangalan sa case, dayon i-check nimo didto unsa ang ground, fraud ba, violence ba, intimidation. I-check, then nalay short description nganong i-repudiate na nimo. Permahan nimo as person nga nag-repudiate, i-submit sa barangay. Okay? So that's it for today's quick take. Thank you for listening. And guys, I hope that we learn. And if you have questions, please don't forget to comment down below. And if you haven't already, don't also forget we have social media accounts: Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And also we have YouTube, Laom7668, and TikTok, Tip Podcast 25. So stay beautiful, char. Stay imperfectly perfect, and see you soon.